जय जगन्नाथ आ गोटे भिडियो आपण मान स्वागत। आज जाना जेलो कंपानी जो डिस्प्ले अच्छे डिस्प्ले जो ये जो आसूँ रिडिंग बा किलोमीटर सेटा केते माने ठीक ठाक अच्छे कि प्रोब्लेम रोचे ता विषय टे जाने कहीं बहुत सारा भाई कमेंट करते फोन भी कर कौन तार डिस्प्लेटा कि कौन बा टच स्क्रीन कि आउ कौन अच्छे ताकू आपण मानक आज ये वीडियो रे जनइमी। तो प्रथम तो आपण मानक कहमी जो आमर आज डिस्प्ले ऊपर कथा आउ कि कौन विषय कथा डिस्प्ले प्रथम तो है ये नॉर्मल डिस्प्ले कौन टच स्क्रीन ना कि अलग कि ना यार कौन अपडेट फपडेट कि ना यार आने आपण चले किंतु यार किलोमीटर जदि देखा गले आम धर ये आम घर जेहेतु भद्रक सिटी आम घर 6 किलोमीटर बा 7 किलोमीटर दूर रोचु। तो मुझे 6 ରୁ 7 किलोमीटर जाऊँगी तो निहाती रूप डिस्प्ले केते देखा आपण मानक जब 7 किलोमीटर जाऊँ आप तो आपन को 10 किलोमीटर डिस्प्ले जो रिडिंगटा अच्छी यहाँ जब आपण मैंने मापिए आपण मानकर बैटेरी मुझे देखुँ तो जदि आपण मैंने कोई बैटेरी केते जाऊँगी यहीटा लक्ष्य करें जो देख ये किसी रिडिंग देखे यहाँ देखे यहाँ टोटाल रिडिंग केते किलोमीटर टोटाल जाए 2865 ना केते जो मोर 85 ना कौन अच्छे देखो 2885 जो देखे हाँ 2885 जो अच्छे यहाँ धर देखे भद्रक जी धर 95 गला आप भावे 10 किलोमीटर गला ये 10 किलोमीटर जोड़ी जब आप 80 देखेदेला आप जहाँ मोर बहुत 80 देखा सेमती नुहे यहाँ रंग अच्छी मुझे या विषय कथी थी कौटी आमर जो शोरूम रे तार यार कौन सल्यूशन ना बा एक ठीक करने एक ना तो निहाती रूप आपण मैंने भावे ये तू माने मु केमी जानी जेहेतु मु जड़े ड्राइवर माने मु बड़ गाड़ी माने ऑटो अच्छी बुलेरो अच्छी जोटा कि मो सर्ट वीडियो छाड़ुची आपण मैंने जाए देखिपारे मो सर्ट वीडियो। तो तेणुक मोर टे माने किलोमीटर प्रति धारणा अच्छी माने आम भद्रक चरम रेलवे स्टेशन ये गले आम 9 ରୁ 10 किलोमीटर तो सेमती भाव में मुझे मापी थी मु यार किलोमीटर भी जाइए रियल जोटा कि मो बैटेरी रेंज जो देखी 150 अवश्य 150 जाई नाला मुझे चल ना गोटे पॉइंट थिला रेड पॉइंट तो 140 होता जिते 140 मोर रिडिंग देखेला माने ऑलमोस्ट से जो रिडिंग आप देखेनी जो टोटाल किलोमीटर मोर रनिंग जो होती जो यहाँ ऑलमोस्ट होता 200 किलोमीटर पाखापाखि होता 140 रे तो मिनिमम पर 10 किलोमीटर आपन को 3 ରୁ 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा देखेबा तो से अनुसार आप रिडिंग मापिबे आपड़ जदि बैटेरी मापिया चाहूँगे ସେଇଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ କେତେ ଦେଖାଉଛି ନଚେତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲୋକେସନକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ମାରିକି ଆପଣମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ଜାଗାଟା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବାହାରିଲେ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଲୋକେସନ୍ ମାରିଦେଲେ ମାରିକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଖିନେବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଲୋମିଟର କେତେ ମ୍ୟାପ୍ ମାରିକି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଦେଖିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କଲି ତା ବିଷୟରେ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମେସେଜ୍ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ବା ୟାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କମିବ ये मेन पॉइंट जो ऊपर नंबर पॉइंटा यहीटा ही जाऊँ अधिक तापर यहाँ सरला माने यहाँ सडनली 10 किलोमीटर भितर ये भी लिभिज माने कमिज ये भी कमिज 10 किलोमीटर भर ये दुटा कमिज रेड्र किस समय रेड्टा मुझे बेस चले ना जेहेतु मोर अभिज्ञता ना जोटा मु रियल कथा कहे मैंने कौन कंपानी कौन प्रमोट करनी कि मो कंपानी खराब कहना चाहूनी मुझे जेहेतु गोटे गाड़ी आनी ये विषय आपण मानक जनवाई ये भिडियोटा कर किंतु प्रथम नंबर आपको बढ़िया चलिए 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर देखीदेव जब ठीक ठाक चलैले किंतु सेकेंड 10 किलोमीटर खंडर जीव 5-10 किलोमीटर भितर आप लिभिज ये भी से कमिज तो रेड पॉइंट से 5-10 रेड चलैनी आपण मान कहटा मोर ठीक हे ना तो बाकी रहा
ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ଫୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଲୁକ୍ ବହୁତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଉ 70,000ର ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଇଏ ଭଲ ଅଛି। 70,000ରେ ବି ଇଏ ସବୁ ଫ୍ରି ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି 3ଟା ଗିଫ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଥିଲା। କାଳୀପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲି, ନ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଅଛି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ତ ନିହାତି ରୂପରେ ଲୋକ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିସପ୍ଲେର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମିଟର ଦେଖିକି ଗଲେ, ସିଏ ଯଦି କ୍ଲାଇମ୍ କରିଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଦେଇଥିବ 100, କହେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଗାଡ଼ି 100 ଦେଖିଥିଲା। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଲୋମିଟର ପୁରା ମାପିକି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଚଲେଇବେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଛି ବୋଲି। ତ ନିହାତି ଏଇ ରହିଲା ଆଜିକାର ଡିସ୍କସନ୍, ମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିରମ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜେଲୁଅ କମ୍ପାନୀର ସ୍କୁଟି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜଣାଇଦେବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।